Halo, balik lagi di channel ini. Gua Apip. Aku Santi. Jadi sekarang kita bakal nonton Our Sticky Love episode 4. Pas. Di episode sebelumnya akhirnya Jang Taeha sama Gonza ngedate. Walaupun sebenarnya bukan ngedate, mereka cuma motor-motoran doang sama foto-foto ya. Jadi si Gonzanya tuh nanya, apa aja sih yang gue suka gitu kan. Terus si Jang Taeha bilang motoran sama berfoto. Terus mereka di situ ngedate. Dan Macam ngedate sih. ya sebenarnya nggak ngedate beneran ya, karena kan mereka tidak. Kalau ngedate kan sebenarnya cuma masalah mindset ya, dimana mereka udah sama-sama suka akhirnya ngedate gitu. Tapi kalau misalnya di sini kan jatuhnya bukan ngedate. Terus gara-gara si Go-eun-san itu kan punya HP sekarang guys, akhirnya dia scrolling dan melihat di suatu restoran itu ada dia dan temennya. Dan gara-gara hal itu dia mencari baju yang dipakainya kenapa tidak sesuai gitu loh sama yang difoto. Kenapa baju-baju dia yang sekarang tuh berasa kampungan gitulah ibaratnya. Kenapa yang difoto ini jauh lebih mewah ketimbang yang sekarang. Jadi dia nggak percaya dan akhirnya malah ke sasana boxing di mana si Jang Tae-nya lagi diomelin ya. Lagi diomelin gara-gara ya menyembunyikan anak yang boxing gitu loh, padahal nggak boleh sama orang tuanya. Dan di situ si Gonza mendengar bahwa si Jang Tae-ha adalah mantan gangster. Jadi posisinya udah chaos banget ya. Iya, ini konfliknya lagi berasa banget sih. Ya. Makanya mungkin di episode 4 ini semakin panas lah kelihatannya. Iya. Bisa jadi Gonzanya kabur nggak sih kalau gitu? Karena kan dia berarti sudah yakin bahwa Jadi dibohongin. dia dibohongin gitu. Ya. Mau senyaman apapun dia, tapi kalau misalnya semua itu palsu kan dia pasti mending cari tempat lain gitu guys. Oke, sebelum kita mulai nonton, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Jangan lupa cemilannya. Sekarang kita nonton aja Our Sticky Love episode 4. Cus. Ini apa? Flashback lagi ya? Oh bukan. Oh dia keinget sesuatu kayaknya ya. 꿈이 아니라 기억일 수도 있어. Kiranya Jang Tae-ha yang lakuin. 장태랑 원했을지도 몰라. 내 새끼는 안 줘. 딴 건 몰라도 태아가 왜 그 길을 갔는지 참말 몰라요. 나도요. 내 새끼 속 다치는 건 못 봐요. 그래. 내가 말이 심했다. 네 사정 모르는 건 아니지만서도 Ada 내 alasannya tak? 새끼랑 나도 눈이 돌아서 그래. Kelihatannya iya. 가자. 나와. Tapi si Gonzanya nggak denger ya. Apakah alasannya itu guys? Dering dering. Horor banget lagian jalan sendirian pakai putih-putih. 유세 씨. 아유 왜? Oh berarti tadi itu dia udah selesai ini ya? Udah ngeliat si 너 Jang Tae-hanya gangster tuh. Udah. 괜찮냐? 집에 가야죠. 그래. 오늘 같은 날 집에 그치. 그냥만이라도 있어서 다행이야. Yang di rumah juga lagi begitu. 갈게요. Malah rudet dia. Hilang. Sebenernya aneh sih ya dia ngasih HP tuh. Iya. Ya mungkin dia tidak berpikir bakal sampai seperti itu kan. Soalnya kan namanya beda. Nggak bakal ketemu tuh aslinya tuh. 공세. 일단 좀 마시고 진정해요. 말도 안 되는 상황들 속에 이따금씩 진심인 듯한 순간들이 있었거든요. 그렇다고 나쁜 사람 같아 보이지도 않았어요. 우리 할머니가 그렇게 고운지 처음 알았어. 이제 난 어떻게 해야 될지 하나도 모르겠어요. Lu yang namain diri lu sendiri Gonse. Kan dia nggak ingat. Ya, iya, apa ini nyalain orang lain. 여보세요? 나 민수지야. 근데 내가 지금 좀 통화하기가 Mereka tahu. Cepu banget. Kalian mau ketemu. Iya. Suruh makan bareng dulu. 기준이랑 하는 얘기 들었는데 네가 좀 속인 걸 알았대.
자기 이름도 고은세가 아니라 고지원이래. 친구 난 dengar banget SNS ya. 있다는데. 아니 뭐 우리 집에서 재울 수도 없는 노릇이고 뭐 숙박비를 빌려주자니 뭐 고은세 씨 돈 없잖아요. 못 갚을 거 아니야. 원장님 친구 Udah seteman kali. 저 네, 뭐 그런 편이에요. 아 기운 내라고 나 농담한 거예요. 무슨 진심이시잖아요. 죄송합니다. 고은세 씨 경험을 믿어야죠. 태아가 위협 가한 적 있어요? 협박이나 폭력, 갈취를 한 적은요? Tahu, oh udah dikasih keenakan hidup, sebel. Ya, Goceh. sebenarnya wajar sih. Dia kan lagi tidak bisa percaya siapapun ya. Apalagi dia ingatan tentang dia disiksanya mulai ada kan. Tapi tuh dia nggak disakitin gitu loh di situ. 고은세. 나 고은세 아니잖아. 고지원이잖아. 고지원은 법적 이름이야. 고은세는 어머니가 지어준 이름이고 Tuh. 이제 막 거짓말들이 헷갈리나 봐. 산모수첩에 적힌 고은세란 이름을 확인했대. 너는 고은세란 이름을 더 좋아했어. Tuh. Cerita lu sendiri, lu yang ceritain, Mbak. Dia nggak ingat ya. Lagian. Tuh bingung kan? 사진 속에 나는 온통 다 명품만 걸치고 있었어. 근데 왜 내 옷장, 내 신발장에 그런 것들이 하나도 없냐고. 이사 올 때 네가 처분했어. 왜? 이유는 안 물어봤어. 조폭이었던 거는 미안해. 떳떳하지 못해서 말을 못했어. 다른 건 몰라도 내가 조폭 같은 쓰레기를 좋아했을 리는 정말 내가 몇 번을 다시 태어나도 없었을 테니까. 이젠 정말로 링 밖에서 주먹질 안 해. 약속할게. 대체 나한테 바라는 게 뭐냐고. 다른 거 없어. 말 없이 없어지지만 마. 그냥 안전하게 좀 있어. 아유 너답지 않게 오빠야. 장태아가 고은세 씨 진짜 남자친구인지 네가 어떻게 알아? 남자친구 맞아. 그 여자 정말 네 여자친구 맞니? 고은생 괜찮아? 혹시 울었어? 다친 데는? Udah Suji, udah lu. Sepatunya salah. 가봐. 고은세 씨는 괜찮아. 그때 길 잃었어. 잠깐 머리만 식히고 들어갈랬는데 나 길치잖아. 낯선 도시에 핸드폰은 두고 나왔지. 어쩌면 진짜 남자친구가 아닌 건 태아가 아니라 너였을지도 몰라. Udah putus aja dah. Ribet banget lu yang pergi dari hotel, lu yang nyasar, gue yang disalahin. Sabar mas, I'm with you. Dia nggak percaya, tapi dia nggak punya tempat buat pulang lagi. Jadinya balik lagi aja ke rumah Janteha. Temenin lu buka HP, ngechat teman lu. Kalau nggak cari Go Jiwon tuh siapa gitu kan? Bisa jadi, oh itu temennya. Oh udah di chat ternyata. Oh, panjang banget chatnya. Ya kan kenalan dulu, selamat siang. Perkenalkan saya Jiwon. Kenapa nyanyinya begitu? 태아 내려와서 하니까 좋으셔요? 예? 죄송해요 어르신. 태아한테 못할 말을 했네요. 태아 가슴이 쪼글라지도록 못질했어요 지가. 어른 되려면 저렇게 남았나 봐요. 아주 크게 준비할게요. 그걸로 지송하면 다 갚지는 못하겠지만은. Bawel. 이제 신소리 그만하고 입 여물라는 뜻이죠?
Berarti itu nenek aslinya ya. Nggak tahu deh. Nggak yakin sih tapi. DM 보고 문자 남겨. 만나자. Takutnya temennya udah ketemu sama si Baek Sang-gil jangan-jangan. Enggak sih. Soalnya kan si yang mata-mata itu kan nyari di itu 네, kan, 과장님. nyari di rumah temennya kan. Iya. 누가 와요? Tapi kan mata-matanya kan udah dihabisin kan sama Baek Sang-gil. 이거 줘야 되니까 꼭 가. 꼭 가 있어. Apaan sih itu? Lagu-lagu Lagu. neneknya ulang tahun kan. 뭐 줘라? Siapa itu? Yang Kaito itu tak? 형님! 감독입니다! 잘 지내셨습니까? 형님, 저 아킬레스건 끊겼습니다. 원래 나올 때는 두 개 다 끊기는 건데 저는 너무 쫄딱으라고 한 개만 끊어주세요. 뭐하러 애들은 남아 있겠어요. 여기 어떻게 알았어? 옛날에 형님이랑 둘이서 술 마신 적 있습니다. 형님, 그때 고검사 살리신 거죠? Seru banget. 이거 희자 아줌마 드리라던데요? 할머니가 좋아하시는 노래라고. 그럼 가볼게요. 인제서 오는 것도 좀 저그한디 얼굴만 빼고 비추고 가는겨? 저희 집 손주 며느리 Kata gue mah jangan mulai, Mbak. 뭐 식만 안 올렸다 그러지 그진 손주 Ini orang lagi emosi. Jangan men-trigger lagi 가볼게요. sebelum dia ngamuk. 고주아! 밥 남기면 고추장님만큼 먹어야 된다고 했지? 먹으라고! 버려 이 Waktu di panti asuhannya gitu. 아니 제가 배고프다고 했어요. 먹고 싶다고 했어요. 먹기 싫은 사람으로 자꾸 음식 권하는 거 그거 고문이에요. 뭐? 고문? 야, 너는 부모도 없냐? Nggak punya. 어찌 그리 ABM에도 없는 사람 마냥 위아래를 몰라? Emang nggak punya. 어때요? 보육원 출신이라. Mamam kan. 아니 이런 된장 항아리 사들 열을 데려갈 처먹어도 쇼장이 열받아. 저라고 험한 말 못해서 참고 있는 거 아니고요. 수준과 교양이라는 게 있으니까 참아드리는 줄이 나으세요. 아, 그렇게 수준 높으신 양반이 시골에는 못 알아왔냐? Ya gue juga nggak tahu. 그래서 가려고요. 가라갈 소리 없는 저거 Mbak, sumpah Mbak. 아이고 네 서울로 가주세요. Dia udah punya duit sih ya. Iya. 정말 형님답다고 생각했습니다. 제가 이제껏 모셨던 형님은 사람 목숨 끊는 거랑은 거리가 멀지 않습니까? 너 여기 왜 왔냐? 저도 여기서 살고 싶습니다. 뭘 하든 형님 밑에 있고 싶습니다. Enggak bohongan. 사람 목숨 끊는 거 나랑 안 멀어. 네가 지금 한 말과 달리 땀만 먹고 여기 온 거면 내가 너 죽인다는 뜻이다. Ini jangan ya mata-matanya Baek Maaf, Sang-gil ya. maaf. 저 절대 그런 거 없습니다. 믿어주십시오. Ya si Jang Tae curiga. Tapi kita nggak tahu sih faktanya gimana. 네. Cewek lu pergi, 네? nggak tahu kemana gitu. Kenapa ke hotel? Mau ketemu sama itunya kayaknya. Maksudnya kenapa ketemu di hotel? Mau nginep di hotel deh. Gaya banget. Hmm. Punya duit berapa dia? Gimana?
Hidup sendiri. Lagian tuh kan nyari gara-gara. Jangan ada yang tahu. Jadi kayak film horor sih. Iya. Mbak. Bener. Ketemu. Keren juga mas. Mimpi doang. Keren juga langsung nemu. Beneran gak sih? Nggak yakin sih tapi. Oke, kemungkinan iya sih. Mimpi kayaknya. Tempat dilempar rokoknya nih ke situnya. Oh beneran berarti. Enggak, Tamat dong. bohong-bohong. Mimpi paling. Oh ini bayangan dia doang. Percuma ya dia mau ngelaporin ke polisi juga. Iya mau laporannya apa? 형님, 제가 밤새 생각을 좀 해봤는데요. 고검사님, 신분증을 못 쓰는 상황이면 핸드폰 개통은 누구 명의로 한 겁니까? 그거 왜? Kayaknya bukan mata-matanya Baek Sanggil sih. Kalau udah kayak gitu mah. 드디어 오늘이야. Malah bantuin kayaknya dia tadi. 효진. Kok Udah bilang kali di DM-nya. Nggak mungkin nggak bilang. mukanya biasa gitu doang? 와 진짜 친구 맞구나. 드디어 팬분을 만났어. Nggak mukanya. Gue ngeri nih. 은채? Tuh kan. 고은세는 너희 엄마가 지어준 이름. Tuh. 네가 그 이름을 더 좋아해서 나도 종종 은세라고 불렀어. 고지원은 법적 이름이야. 고은세는 어머니가 지어준 이름이고. 그렇구나. 또 보니까 병원이었고 와 진짜 아무것도 기억이 안 나는데 갑자기 나한테 시골 동네 복싱 코치라는 남자가 나타나서 나랑 자기랑 2년 동안 동거한 사이래. 나는 고아라서 가족도 없대. 나 진짜 이게 도저히 믿기지가 않았었거든. 나 원래 Kagak ada happy-happynya. Dia aneh kali ya. Temennya dulu gak kayak gitu kali. 그 사람 말이 Sosial. 맞아. Bener. 넌 보육원에서 자란 고아가 맞고 네 남자친구는 복싱 코치였고 넌 특별한 직업이 없었어. Dia Dia di udah dikasih nggak tahu tahu. siapa nih. Ini udah dikasih tahu kali ya. Iya. Oh dia tuh temennya dalam bahaya makanya mukanya uncontrollable. Kayak Santi mukanya. 너는 친구인 너는 왜 나한테 그렇게 말해? Wah sedih. 라이스 줍니다. 혹시 또 필요한 거 있으세요? 아니 없어요. Oh dulu pernah susah. 나랑 신발 바꿔. 야 됐어. 아 빨리. 나 다리 길어 보이고 싶어서 그래. 야 조심. 괜찮아. 간다. 야. 아 고마워 진짜. 우리 20대 초반에 알바하면서 만났고 아니. 네 알겠습니다 부장님. 야 미안해. 나 이 앞에서 부장님 전화 받았는데 지금 가봐야 될 것 같아. 너 내일 수업 문 닫은 거랑 내가 중요한 술자리 못 가는 거랑 같냐? Udah mulai beda. 너 내일 수업 하루 매출이 얼마지? 타임당 평균 7만 원이라고 치고 내가 70만 원 보내줄게. 뭐? 미안. 간다. Gonse. 네가 어느 순간 변했지. 에? 효진이가 이걸 사갔다고요? 이거 500만 원이 넘는 건데? 환불하러 오겠네. 난 그런 너한테 상처를 많이 받았고
Kayaknya bohongan deh ini 비참하고 ceritanya. 모욕적이게 만들었으니까. Tapi ngeliat sifatnya dia bisa jadi bener. 내가 저녁엔 그랬어? Enggak. Kalau menurut 네가 gua 실종 때문에 bohongan. 걱정이 안 된 건 아닌데 상처 주는 사람이 없어진 건 나쁘지 않더라. Dia sedih juga karena dia harus ngomong bohong tuh. Tuh dia harus ngomong kayak gitu makanya dia sedih. 혹시 너도 나한테 거짓말하는 거 아니야? 주제를 모르고 사치를 부린 거지. Enggak, itu pasti bohong sih. Soalnya pas pembicaraan dengan apa pacarnya itu kan nggak seperti itu ya responnya dia. Responnya dia kan masih tetap peduli kan. Maksudnya dia bahkan ngerasa takutnya pergi gara-gara dia salah omong tuh. Makanya ini kayaknya bohongan sih. Udah di briefing sama yang TH. Ya, ngasal jalan. 내가 바닥에 요즘 핸드폰 분실했을 때 본인 동의만 있으면 위치 추적 다 가능합니다. Tuh kan bantuin kan. Berarti bukan mata-matanya Bek Sanggil. 고은세, Udah pulang aja ke desa tuh lebih tenang gitu ya. Ya kan dia tetap perlu cari tahu jati diri dia ya. Sebenarnya sih Jang TH-nya juga kenapa sih nggak kayak langsung ngasih tahu aja dengan detail gitu nggak sih? Kayak lebih tenang 왜 gitu 이렇게 loh kalau dia dulu 이상하게 jaksa 생겼어? gini 여기서 ya 뭐 nggak 하는 sih? 건데? 됐어 말하기 싫어. 일단 집에 가자. Ya soalnya pernah dibilang kalau dia ngasih tahu si dia bakal balik lagi. Iya sih. Tapi kan kayak 내가 거기 어떻게 가? 나 깽판 치고 나왔단 말이야. 할머니랑 아줌마들한테 막 있는 말 없는 말 다 하고 이렇게 겪었어 내가. 나는 너무 짜증나. juga balik lagi. Serba salah sih jadi dia sebenarnya. Ya udah di rumah aja nggak usah kemana-mana. Ya, tapi kan rumah dia ngerasa semuanya palsu ya. Dia malu tadi ceritanya di desa udah buat onar. 무슨 뭐 좀 먹자. Balik ke desa. 태아야, 우리 같이 수준 안 맞는 아줌네들이랑은 토크를 무슨 끝나가? 저희 그게 너도 너다 편 들 걸 들어 이 속도 없는 놈아. 팔순 맞은 어르신 생일잔치 다 깽판 쳐놓고 도대체 뭔 낯짝으로 여길 다시 기어 들어왔냔 말이야. Tahu 내가 오라고 mulut. 했어. Wih, dibela neneknya. 아, 나가 내 식구 불러드리는데 Wih. 뭔 불만 있어? 그러니까 이제 야 잡지 말어. 예? Tuh. Gitu dong nek. Lagian tetangganya bawel banget. 나도 갔다 와야겠어요. Mana lagi dia? Oh, ke neneknya. Lupa. 너 여시 그냥 들리고 오고 하는 것이 아니오. 지금 이 녀석에 공기가 뚫리고 있는 것이오. 그 뚫린 구멍 덕분에 사글사글 맛도 다 달아지고 좋은 엿도 만들어지고 가는 것이오. 어쩌다 구멍 좀 생기면은 그 뚫린 구멍 덕분에 그 빡빡한 인생도 사글사글 이어지고 그래도 괜찮요? 응. Ini datang ke situ mau diceramahin. 잘못했어요.
아줌마인 줄 알았더니만 애기네. 아이고, Nangis. Santi nangis. Kenapa lu datang sini? 안녕하세요. Langsung so imut banget. 어르신이 편찮으셔시오. Oh jangan itu jadinya. Perlu duit. 태아 친할머니는 아닌데. Tuh, bukan kan? 친할머니가 아니라고요? 깐난쟁이에 안고 떠돌다 연마을에 들어온 태아애미가 어르신 댁에 얼마 안 있다가 죽어버렸대요. 전 진짜 가족인 줄 알았어요. 진짜 가족이요. 꼭 피가 섞여요 가족이가. 친손주보다 더 정성스럽고 살뜰하게 키웠거든. 어르신이 어찌나 따숩고 넘치게 사랑을 줬는지 그때까지 태아 그놈한텐 그늘 한 점 없었슈. 그래서 태아 이놈도 어르신을 반드시 살리고 싶었을겨. 근데 수술비랑 약값은 어깨 가깝지. 선수촌 수당으론 택도 없고 실업팀 계약금도 얼마 안 되고. 근데 그때 극락파라는 데서 태아한테 손을 내민겨. 나중에 태아가 우직해 당신을 살렸는지 알게 된 어르신은 얼마 못 가 애가 돼버렸슈. 그 기억을 지우지 않고서는 도저히 살 수가 없었던 거지. 태아는 조폭이 되고 나서 참말로 기계처럼 살았슈. 패라면 패고 부수라면 부수고. Berarti emang jahat banget ya si ibu-ibu yang ngomong itu tuh ya. Kagak ada air aku. 아무리 넋을 빼놓고 살아도 속이 부대끼지. Makanya dia pengen keluar mulu ya. 다시 돌아오겨. 딴 사람은 몰라도 그 짝은 그 피멍을 더 짙어지게 만들지 말았으면 녀석. Cuma di tangan yang tepat. Ish. 잠시만요. 예. Tenang mbak, gua bakalan dukung lu mbak. 홍폭신 치료입니다. 예? Kan. 엄마 Jangan 사람 cuma 잡아다가 sayang. 이게 뭐 하는 짓이요? 아니 저 새끼가 내 차 사이드 미러 눕혀놓고 그냥 갔다니까요? 저거 뭐 저기 다 현혹하다더만 아니요? 그럼 일 끝나고 왜 연락을 안 했디야? 내가 오빠. 연락해서 겨우 불러냈다니까. 너 맞은겨? 아니 너 조상님 선사는 어느 쪽이냐? 뭐야? 너 얼른 그쪽 보고 절이야. Ngapain sih kata dia? 야가 좀만 덜 참았으면 넌 내년부터 네 조상님이랑 제사법도 뭐 하는 거요? 젤로 좋은 놈으로 다 갈아줄라니까. 너 나랑 얘기해. 웃어? 웃음이 나와? Menangis si Jang Teha. 저깟 놈은 그냥 몇 대면 때려 눕힐 수 있는 거 아니에요? Ntar gua pukul salah. 한 대. 그러니까 이게 맞은 게 아니라 막다가 Nanti dia giliran mukul aja dikatain gangster lagi ya. 약속했잖아. 이젠 정말로 링 밖에서 주먹질 안 해. 약속할게. Tapi tetap harus berantem mas di akhir episode, di akhir season. 그래서 Tapi kan tadi dia bilang ke si Gangruk ya tadi ya. Nah, bilang apa? Kalau dia harus melindungi orang yang dia cintai. 바보야? Bisa Iya, berani bisa. buat ngebunuh kan. Iya. 등신처럼 맞고만 있으래. Jangan dengerin mas, udah bagus lu nggak mukul. Jangan dengerin.
Sesat itu sesat. Si mbaknya maunya apa sih, Mbak? Jangan dengerin. Ayo. Main aja lu kabur. 어떡해. 내가 이래서 좋아했나 봐. 조폭이든 말든 이래서 네가 좋았나 봐. 기억밖에 Kesel kan. Kaca pasnya nggak ngaruh banget sih. Itu apa lagi? Baru nyalain lampunya. Senyum-senyum lagi mas. Ya abis. Oke guys, episode 4 sudah selesai. Aduh mewek. Kebanyakan scene sedih di episode ini. Iya. Iya, Santi Santi nangis mulu guys. Bleber-bleber guys. Tapi sebagai orang yang melihat Gonse tuh kayak ngapain sih mbak gitu. Kayak lu udah tenang-tenang hidup di desa. Minimal tuh tinggal nanya lagi aja gitu loh. Kayak yakinin ini gua apa, kenapa, siapa gitu. Iya, tapi tetap dia bahkan nggak ingat dirinya gitu loh. Jadi tetap dia nggak bakal bisa percaya 100% ke semua orang gitu. Apalagi dia tahu bahwa Jang TH ini tidak 100% benar. Berarti kan otomatis kelilingnya juga pembohong dong. Warga desa situ juga berarti pembohong gitu loh. Jadi sebenarnya tidak salah si Gonsa nih. Tenang Mbak, gua dukung. Tapi kayaknya emang si temennya itu tuh udah diituin kali ya. Dikonfirmasi ke Jang TH kali ya. Kelihatannya iya, entah Jang TH-nya ngomong langsung, entah si temennya siapa? Tapi temennya Hyungjin tuh kalau nggak salah. Oh bukan. Hyojin, temennya Hyojin. Hyojin. Maksudnya teman si Jang TH tuh yang Oh Gongruk apa sih? Iya Gongruk. Emang Gongruk ya? Kelihatannya kalau nggak Jang TH ya si Gongruk ini yang bilang ke Hyojin Iya. buat di briefing bahwa si Gonsa lagi dalam bahaya, jangan sampai lu ceritain yang faktanya gitu loh. Iya, soalnya mukanya kan sedih ya, muka sedih itu berarti kemungkinan besar tuh sebenarnya dia tahu bahwa temannya itu dalam bahaya kalau dia jelaskan dengan detail bahwa si Go Ji-won ini adalah jaksa kan. Ya. Jadi dia sedih pun karena dia harus berbohong hal itu gitu loh. Jadi ketika dia tuh temen dekat ya, tapi dia harus berbohong bahwa gua udah bukan teman lu lagi, udah lu pergi aja gitu tuh, dia bakal sedih gitu kan. Makanya dia sampai ya mau nangis kan dianya. Atau udah nangis sih tadi? Udah nangis kayaknya. Iya udah nangis. Tapi kalau ngeliat kayak ada scene kayak dia beli barang gitu-gitu, itu kayak kemungkinan sebenarnya dulu emang tingkahnya Go Ji-won kayak gitu kali. Berubah. Emang begitu gitu, iya berubah karena dari yang ya karena kan mereka kan dari awal merintis kan berarti kan dari yang cuma jadi pelayan doang, terus tiba-tiba si Go Ji-won udah berubah jadi jaksa kan udah stratanya juga udah beda, terus ketemu sama orang-orang pentingnya juga beda gitu kan, dengan kayak ngomong berapa sih klien kamu 70, terus habis itu dijadiin 700.000 buat gantiin main sama gua gitu kan, nongkrong sama gua gitu. Iya, tapi kalau menurut gue sendiri itu semua scene tadi itu adalah bohong. Jadi itu hanya karangannya si dia doang. Bisa jadi itu scene-nya aslinya kayak si Gonsanya bela-belain datang buat temannya doang gitu loh. Maksudnya ibaratnya kayak faktanya tidak seperti itu gitu lah. Kalau menurut gue gitu. Kalau menurut aku itu sebenarnya faktanya emang kayak gitu. Cuma dia tuh sedihnya karena dia harus ya nggak bisa terus terang bahwa temennya itu adalah jaksa, dan dia nangis tuh gara-gara tahu bahwa temennya tuh lagi dalam bahaya gitu. Seberbahaya itu kan karena mau sampai mati kan. Tapi kalau misalnya dia udah seperti itu dan dia nggak suka sama Gonsa, berarti dia nggak bakal ngurusin Gonsa gitu. Dia tetap ngerasa temennya, cuma maksudnya kan stratanya beda. Jadi ya dia tahu gitu loh. Ya, tapi kalau yang membuat gua yakin itu adalah pembohongan, karena ketika si sama pacarnya itu kan dia nggak seperti itu ya. Dia bilangnya, gue takut kata-kata gue malah membuat dia pergi gitu. Jadi seolah dia tuh sudah dalam waktu dekat tuh masih ketemu kan. Tapi ada konflik gitu ya. Ada konflik kecil gitu ya yang membuat si Gonsanya tersinggung gitu. Jadi dia ngiranya Gonsa pergi gara-gara hal itu. Kalau menurut gue sih itu bohong.
Tapi kalau menurut aku itu benar sih. Di akhir episode tuh kita menemukan bahwa akhirnya Gonse mengaku dia menyukai Jang Tae-ha, guys. Iya. Tapi emang sebenarnya sedih sih, apa ternyata kehidupan Jang Tae-ha sama Gonse ini nggak beda jauh ya, sama-sama 11-12 menyedihkannya tuh. Sama-sama dibuang. Sama-sama Bukan dibuang sih ya. Maksudnya yatim ditinggal. piatu, Iya, ya. yatim piatu. Yatim piatu lah. Tuh. Kalau si Gonse kan sudah dibuang ya kalau menurut gue ya. Ya ditaruh di panti Di asuhan. panti asuhan. Tapi kan ibunya berarti kan nggak mati dong. Iya. Kita belum tahu faktanya gimana ya, bisa jadi mati faktanya. Tapi kalau di sini kelihatannya belum mati. Kalau si Jang Tae-ha ibunya mati. Iya, sempet bareng gitu lah Iya. sama neneknya itu. Ternyata neneknya bukan nenek kandung, guys. Jangan-jangan ibunya sama. Jangan-jangan mereka kakak Plot adik. twist ya, plot twist gitu. Jangan-jangan kakak adik. Ya nggak jadi dong sticky love-nya. Aduh ya ampun. Ya akhirnya kayaknya si Gonse-nya jadi balik lagi ya ke desa ya. Jadi penasaran banget episode 5 kayak gimana. Soalnya tuh belum sampai si Baek Sang-gil tahu ya terkait Gonse. Oh iya, tadi kan ada si siapa? Gong-ruk ya. Gong-ruk. Kalau menurut gua sendiri dia bukan mata-mata Baek Sang-gil ya. Atau mungkin dia nanti akan ngebantuin si Jang Jang Tae-ha-nya Tae-ha, sih. Karena kan kelihatannya ya. nggak mungkin dong Jang Tae-ha sendirian ngelawan kubunya Baek Sang-gil kan banyak Iya. kan. Dan si Gong-ruk sendiri kan dia bilang dia keluar kan dari sana. Makanya si Achilles tendonnya diputus. Iya. Ya kan, itu kan gara-gara dia keluar dari gangster itu. Cuma dia cara ngomongnya aja sih nyebelin. Makanya si Jang Tae-ha gedeg. Sebenarnya bukan nyebelin, itu mungkin biasa. Cuman Jang Tae-ha ini sudah keburu Takut ya, panik takut. ya. Karena persepsi dia semua yang datang ke situ otomatis bakal dilaporin ke Iya, Baek Sang-gil gitu loh. Tapi kenapa gue yakin dia baik bakal membantu adalah ya itu karena dia memberi ide bahwa ya di tracking aja dari Nomor teleponnya, nomor HP lo nama. ya, nama lo gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Jangan lupa like dan komen. Kita bakal nonton Our Sticky Love episode 5 di video berikutnya. Bye-bye. Dadah.